بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پہلے سے مہنگا فروخت ہونے والا دودھ مزید مہنگا ہو گیا۔ 1 نومبر سے دودھ 15 سے 20 روپے لیٹر مہنگا۔ مارکیٹ میں پرچون ریٹ 270 روپے لیٹر تک ہوگا۔ بھینس کا دودھ 20، گائے کا 15 روپے لیٹر مہنگا کیا جائے گا۔ بھینس کے دودھ کے ہول سیل نرخ 240 لیٹر ہوں گے۔ ڈیری فارمرز نے دودھ مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دودھ کا سرکاری نرخ 170 روپے فی لیٹر۔ پہلے سے مہنگا فروخت ہونے والا دودھ مزید مہنگا ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا نرخ نامہ بے وقت، دودھ کی قیمتیں بے قابو ہو گئیں۔ 6 ماہ میں دودھ کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ہو گیا۔ ڈیری فارمرز نے دودھ کے نرخوں میں ایک بار پھر خود ہی اضافے کا اعلان کر دیا۔ بھینس 20 روپے اور گائے کے دودھ میں 15 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان۔ بھینس کے دودھ کا ہول سیل نرخ 240، پرچون 270 روپے تک ہو جائے گا۔ گائے کے دودھ کا ہول سیل نرخ 190 روپے، پرچون 210 روپے فی لیٹر ہو جائے گا۔ گائے بھینس کے مکس دودھ کا ہول سیل نرخ 218، پرچون 240 روپے فی لیٹر ہو جائے گا۔ دودھ کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ رواں سال مئی میں بھی دودھ کی قیمتوں میں از خود 10 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے نرخ نامے کے مطابق دودھ کا سرکاری نرخ 170 روپے فی لیٹر ہے۔ نئی قیمتوں سے سرکاری اور مارکیٹ نرخ میں 100 روپے کا بڑا فرق آ جائے گا۔ لاہور میں مہنگائی کا راج برقرار۔ گھی، چینی، چاول، سبزیاں، گوشت مہنگا۔ 10 روپے اضافے سے درجہ اول گھی اور آئل 582 روپے لیٹر ہو گیا۔ درجہ دوم 540 روپے کلو تک جا پہنچا۔ 2 روپے اضافے سے چینی 179 روپے کلو گرام ہو گئی۔ چاول 20 روپے کلو بڑھ گئے، 500 روپے کلو تک فروخت، جبکہ گائے کا گوشت 800 کے بجائے 1200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ بکرے کا گوشت 1600 کے بجائے 2600 روپے تک جا پہنچا۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ آئل، گھی، چینی کی قیمت بڑھ گئی۔ گوشت، سبزیوں اور پھلوں کے نرخ گراں فروشوں نے بڑھا رکھے ہیں۔ آئل، گھی اور چینی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو گرام کا اضافہ دیکھا گیا۔ چینی کی قیمت 179 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے۔ ہریانہ فروشوں کے مطابق 10 روپے اضافے سے درجہ اول گھی اور آئل 582 روپے فی لیٹر کلو گرام ہو گیا۔ اسی طرح 10 روپے اضافے سے درجہ دوم گھی 540 روپے فی کلو گرام ہو گیا۔ کریانہ فروشوں کے مطابق کمپنیوں کی جانب سے گھی اور آئل کی نئی قیمتوں کا فی الفور اطلاق کر دیا گیا ہے۔ بیف اور مٹن بھی مقرر کردہ نرخ سے زائد پر فروخت ہو رہے ہیں۔ گائے کا گوشت 800 کے بجائے 1200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ بکرے کے گوشت پر فی کلو 1000 روپے اضافی وصول کیے جانے لگے۔ بکرے کا گوشت 1600 کے بجائے 2600 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ منڈی اور اوپن مارکیٹ میں مختلف اقسام کے چاول 20 روپے فی کلو گرام تک مہنگے ہو گئے۔ ہول سیل مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ میں 20 روپے اضافے سے 380 روپے والے چاول 400 روپے کلو ہو گئے۔ 430 روپے والے چاول 450 روپے فی کلو گرام ہو گئے۔ اسی طرح 480 روپے والے چاول 500 روپے فی کلو گرام ہو گئے۔ ڈی سی لاہور نے اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کا نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اشیاء ضروریہ میں 7 اشیاء کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی گئی۔ 7 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں، جبکہ ایک کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ مقررہ قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، خلاف ورزی برداشت نہیں ہوگی۔ سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ لال لال ٹماٹر نے شہریوں کو لال پیلا کر دیا۔ قیمت آسمان کو چھو گئی۔ مارکیٹ میں 500 روپے کلو تک فروخت، سرکاری قیمت 175 روپے کلو مقرر ہے۔ پیاز، ادرک، لہسن اور دیگر سبزیوں کے نرخ بھی بلند سطح پر برقرار۔ شہریوں کی مہنگائی کی دہائی، دکاندار مہنگی سبزیوں پر سپلائی میں کمی کا بہانہ تراشنے لگے۔ شہر میں ٹماٹر کی قیمتوں نے عوام کو پریشان کر دیا۔ اوپن مارکیٹ میں ٹماٹر 400 سے 500 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری نرخ 170 روپے مقرر ہے۔ قیمتوں میں واضح فرق نے شہریوں کے لیے گھریلو بجٹ سنبھالنا مشکل بنا دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں پہلے ٹماٹر عام لوگوں کی پہنچ میں تھا، اب تو لگتا ہے جیسے سونا خرید رہے ہوں۔ ہر روز قیمت بڑھ رہی ہے۔ جب کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اس کے 160 روپے کلو ہے، تو حکومت اور مارکیٹ اور منڈی والے کے آپس میں تو ہے معاملہ جو بھی ہے، پر اس کے اندر جو چکی کے اندر پیسے جا رہے ہیں، جس کو مشکلات پیش آ رہی ہے، وہ جو غریب طبقہ ہے جن کے روزمرہ کی دیہڑی 1400 سے 1500 روپے دیہڑی ہے، تو وہ آگے جب 500 کے ٹماٹر ایک ٹائم کے کلو لے کے جائے گا 2 ٹائم کا، تو وہ پیچھے گھر کا سرکٹ
कैसे चलाएगा। मावने खुसूसी वजीर आला पंजाब सलमा बट का कहना था, सब्जियों की कीमतों में इजाफा तलब और रसद की फर्क के बाइस हुआ। सैलाब से सब्जियों की पैदावार मुतासिर हुई। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने से भी टमाटर की कीमत में इजाफा देखा गया। जल्द आवाम को रिलीफ मिलेगा। हमारे शहरियों का हक है कि उनको सस्ती सब्जी मिले और हमारी वज़ीर आला पंजाब की ये अव्वलीन तरजीहात में से है। अभी रिसेंटली जो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने होते हैं, ये आउट ऑफ सीज़न होता है पंजाब। पूरे पाकिस्तान में टमाटर नहीं उगता, लोकल टमाटर अवेलेबल नहीं होता। अफ़गानिस्तान से और ईरान से टमाटर लाया जाता है। और जब अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि पिछले दिनों जो जंग की वजह से एस्केलेशन हुई, बॉर्डर सील हुए, तजारत बंद हुई और अभी खोले गए बॉर्डर्स और उसको नॉर्मलाइज होते हुए 3 से 4 दिन लगेंगे। टमाटर फिलहाल ईरान से दरामद किया जा रहा है। वक्ती तौर पर कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत का कहना है कि नवंबर के आगाज तक कीमतों में इस्तेकाम आ जाएगा। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद सार्फिन रिलीफ के मुंतजिर हैं। अफशर रिजवान, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर में डेंगू मच्छर के लगातार वार। बुखार में तपते 29 नए मरीज अस्पतालों में जा पहुंचे। अल्लामा इकबाल, गुलबर्ग, समनाबाद जोन में 6 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कैंट और निश्तर जोन में बुखार के 3 नए मरीज सामने आए। शहर में मरीजों की मजमूई तादाद 457 हो गई। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। सुबह के औकात में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों को फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 240 रिकॉर्ड की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में AQI की शरह 400 से भी ज़्यादा रही। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। सुबह के औकात में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 244 रिकॉर्ड की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में AQI की शरह 400 से भी ज्यादा रही। शादमान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 रहा। पैरागॉन में AQ लेवल 370 रिकॉर्ड किया गया। बर्की रोड में AQ लेवल 360 रहा। सिविल सेक्रेटरीट 352, इकबाल टाउन 332, सांदा रोड और सैयद मुरातिब अली रोड 309, बेदिया रोड 302, रावी रोड के अतराफ AQI की शरह 290 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, ट्रैफिक का बहाव और भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवाएं लाहौर का AQI मुतासिर कर सकती हैं। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक AQI में इजाफे की बुनियादी वजूहात में कम रफ्तार हवाएं और फिजाई दबाव की तब्दीली शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि फिजा में जहरीले ज़रात से बच्चों और बुजुर्गों के मुतासिर होने का खदशा है। शहरी एहतियात से काम लें, मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। सूबे को सख्त अखराजाती हदबंदियों का सामना। महकमा खजाना ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर एतराज़ात उठा दिए। माली दबाव के बायस महकमों को इजाफी ग्रांट्स नहीं दी जा सकती। महकमा खजाना ने इजाफी अखराजात से IMF के अहदाफ मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत को अखराजात महदूद रखने की सिफारिश। IMF प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत को सख्त अखराजाती हदबंदियों का सामना है। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के अजरा पर एतराज़ात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक माली दबाव के बाद सूबाई महकमों को इजाफी ग्रांट्स नहीं दी जा सकती। IMF मुआहदे के तहत पंजाब को छमाही मालियाती सरप्लस बरकरार रखने की शर्त दरपेश है। महकमा खजाना ने खबरदार किया कि इजाफी अखराजात से IMF के अहदाफ मुतासिर हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि सैलाब ज़दगान की माली इमदाद के लिए फंड्स के अजरा के बाद मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देना मुमकिन नहीं। महकमा खजाना ने हुकूमत को अखराजात महदूद रखने की सिफारिश की है। मुतअद्दिद महकमों ने इजाफी फंड्स की दरख्वास्तें दी हैं, जिनमें पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी की 1 अरब रुपए की डिमांड भी शामिल है। एयर पंजाब के काम के लिए बड़ी पेशरफ 5 जदीद एयरबस A320 लीज पर हासिल करने की सिफारिश। अंदरूनी मुल्क किराया 15,000, दुबई 40,000, जद्दा 50,000 मुतवक्के। पायलट की तनख्वाह 15 से 25 लाख मुकर्रर करने की तजवीज़। मनसूबे की इब्तिदाई लागत 12 से 15 अरब तजवीज़ पेश की गई। इब्तिदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई है। पंजाब में नई एयरलाइन बनेगी, अहम पेशरफ्त सामने आ गई। इब्तिदाई तौर पर 5 जदीद एयरबस A320 जहाज लीज पर हासिल करने की तजवीज है। माहाना लीज लागत तकरीबन 3.75 लाख अमरीकी डॉलर फी जहाज होगी। वर्किंग कमेटी ने इब्तिदाई प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को पेश कर दी है, जिसमें मंसूबे की लागत, ऑपरेशनल मॉडल और मुमकिना मुनाफा की तफसीलात शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे की मजमूई इब्तिदाई लागत 12 से 15 अरब रुपए रखी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पायलट्स को 15 से 25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह दी जाएगी, जबकि कैबिन क्रू और इंजीनियरिंग स्टाफ के मुआवजे भी निजी एयरलाइंस के मेयार के मुताबिक होंगे, जिसमें एयर होस्टेस को 2 से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह देने की तजवीज है। इब्तिदाई मरहले में लाहौर से दुबई, जद्दा और कराची के लिए रोजाना परवाजों की तजवीज दी गई है।
जिनके किराए अंदरूने मुल्क 15,000 रुपए, दुबई 40,000 रुपए और जद्दा 50,000 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 20 फ्लाइट्स होंगी। हुक्काम के मुताबिक एयर पंजाब सर्विस का आगाज आइंदा साल सितंबर तक होगा। सेहत के शोबे में नई स्कीमों की तजवीज़। लाहौर के अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर्स के क़याम की स्कीम भी शामिल। 11 नई स्कीमें आइंदा तरक्याती बजट में शामिल करने की सिफारिश। तमाम मनसूबों पर 4 अरब 15 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत का 11 नई स्कीमें शामिल करने का फैसला। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक से 10 अरब रुपए लागत आएगी। पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे में 4 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए की नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी की सिफारिश कर दी। महकमा सेहत और आबादी की 11 नई स्कीमें आइंदा बजट में शामिल की जाएंगी। महकमा सेहत और आबादी की 11 नई स्कीमों में लाहौर के अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर्स का क्याम, तशखीसी लैब्स की तोसी, मरियम नवाज अस्पताल और हेल्थ क्लिनिक्स की सोलराइजेशन और स्कूल ऑफ नर्सिंग और मिडवाइफरी की अपग्रेडेशन शामिल है। मंसूबों की हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी, जिसके बाद ये आइंदा माली साल में शुरू होंगे। पंजाब हुकूमत का 2025-26 में 11 नई स्कीमें शामिल करने का फैसला कर लिया। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक नई स्कीमों पर 8 से 10 अरब रुपए लागत आएगी। नई स्कीमें ज़िमनी प्रोग्राम के तहत शामिल की जाएंगी। स्कीमों में तालीम, सेहत, तवानाई और शहरी सहूलियात के मंसूबे शामिल हैं। महकमा खजाना ने कॉलेज, अस्पतालों और पुलिस के लिए ग्रांट जारी कर दी है। पंजाब हुकूमत ने कॉलेज की सोलराइजेशन प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कॉलेज की सोलराइजेशन के लिए महकमा खजाना ने 18 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कॉलेज के साथ अस्पतालों की सोलराइजेशन भी शुरू हो गई। THQ अस्पतालों की सोलराइजेशन के लिए 12 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। पुलिस के निजाम को जदीद बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अमराज़ क़ल्ब की नई इलाज गाहों पर स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक्ट नाफिज। नए तामीर होने वाली दिल के अस्पतालों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील। वज़ीर आला के 2 मुशीर सेहत को मज़ीद ओहदों से नवाज दिया गया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ खजाना कानून और PND के सेक्रेटरीज बोर्ड्स के ऑफिशियल मेंबर नामजद होंगे। अमराज़ क़ल्ब की नई इलाज गाहों पर पंजाब स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक्ट नाफिज कर दिया गया है। नई तामीर होने वाले दिल के अस्पतालों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब के 2 मुशीरान बराए सेहत को मज़ीद ओहदों से नवाज दिया गया। वज़ीर आला के मुशीर डॉक्टर फरकत आलमगीर PIC के बाद चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी नामजद हो गए। चिराग तले अंधेरा। वज़ीर आला के ऑफिस 180H मॉडल टाउन के करीब तरीन स्कूल में जदीद दौर में भी बच्चे ज़मीन पर बैठ कर पढ़ने पर मजबूर हैं। पंजाब हुकूमत की मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए मुख्तस 40 अरब रुपए भी इन मासूम तुलबा के काम ना आ सके। 220 में से 100 बच्चों के लिए फर्नीचर दस्तयाब नहीं। सूबाई वज़ीर तालीम के स्कूलों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के दावे धरे रह गए। 180H मॉडल टाउन के करीब तरीन स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब के मिसिंग फैसिलिटीज के लिए मुख्तस 40 अरब रुपए इन गरीब बच्चों के काम भी ना आ सके। CDGL स्कूल भाबड़ा में 220 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। 220 में से 100 बच्चों के लिए फर्नीचर की सहूलत ही दस्तयाब नहीं है। मज़कूरा स्कूल साबका दौरे हुकूमत में आला शख्सियात ने भी गोद ले रखा था। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल में बच्चे शदीद गर्मी और सर्दी के मौसम में जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। बच्चे जो है ना वो फील करते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो बेंचेस पे बैठे हैं, कुछ हम जो है वो फर्श पे बैठे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से दरख्वास्त है कि वो जो है इन स्कूल्स में, जिन स्कूलों में फर्नीचर की कमी है, जैसा कि अब सर्दियों के मौसम की आमद है, तो मेरी इनसे जो है ना रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि बच्चों को जो है ना वो स्कूल्स में जो है ना वो माकूल फर्नीचर जो है फराहम किया जाए। तलबा और तालिबान ने वज़ीर आला से अपील की हमारे स्कूल में फौरी फर्नीचर फराहम किया जाए ताकि वो भी अच्छे माहौल में तालीम हासिल कर सकें। लड़के ऊपर बैठते हैं और लड़की नीचे बैठते हैं। हमारे स्कूल में फर्नीचर नहीं है, लोग जमीन में बैठते हैं। स्कूल हेड की दरखास्तों के बावजूद 10 साल में फर्नीचर की किल्लत का सामना है। एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से स्कूल इंतजामिया को 2 माह में फर्नीचर पूरा करने की यकीन दहानी करवाई गई है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास। रियासत मुखालिफना से इंतहा पसंद और गैर कानूनी रिहायशियों के खिलाफ सख्त फैसले किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक मुसलसल तीसरे गैर मामूली इजलास में रियासती रिट और कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज मजीद सख्त किया जाएगा। हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पुलिस हेल्पलाइन 15 पर एक खसूसी सेल भी कायम कर दिया है, जहाँ शहरी इंतहा पसंद जमातों और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों बारे इतला दे सकेंगे।
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں الائڈ ہیلتھ سائنسز ڈپارٹمنٹ آف فزیوتھراپی اور کالج آف ایپتھلمالوجی اینڈ الائڈ وین سائنسز کے دوسرے سالانہ کنووکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ صدارت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے کی۔ وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں منعقدہ کنووکیشن میں 8 مختلف اسپیشلٹیز کے 200 سے زائد گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئی۔ 57 طلبہ کو میڈلز سے نوازا گیا، جن میں 26 گولڈ، 16 سلور اور 14 برونز میڈلز شامل تھے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا، الائڈ ہیلتھ پروفیشنل صحت کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ حکومت پنجاب ہیلتھ ایجوکیشن کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ آج 345 کے قریب جو ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے یہ تمام الائڈ ہیلتھ سائنسز کے بچے جو ہیں گریجویٹ ہوئے ہیں، مختلف شعبوں میں ہوئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی دے آر دا بیک بون آف دا ہیلتھ۔ ان کے بغیر ہسپتالوں کی مشینز نہیں چلتی، ہسپتالوں کے پروسیجر نہیں ہوتے، اور ڈاکٹرز کو ڈیفینیٹلی یہ لوگ بے انتہا اسسٹ کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک ان کی اس بہترین جو لاٹ ہمارے پاس آئی ہے، ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے کہا کہ یہ کنووکیشن طلبہ کی محنت، عزم اور خدمت انسانیت کے جذبے کا جشن ہے۔ آپ نے ایک مقام حاصل کر لیا ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ آپ اس کو اسپیشلائز بھی کرنا چاہیں گے۔ And from now onwards, you'll be spending a lot of time to gain that status. ابھی تو کام شروع ہوا ہے، یہ اختتام نہیں ہے، ابھی تو you have to cross so many horizons. صدر الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کونسل ڈاکٹر ساجد محمود، پروفیسر ڈاکٹر تحریم فاطمہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں رجسٹرار کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر سید اصغر نقی، ڈینز آف الائڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر ابرار اشرف علی نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم، پروفیسر ہارون حامد، پروفیسر ڈاکٹر عباس کھوکھر، پروفیسر ڈاکٹر احسان نعمان اور پروفیسر ڈاکٹر علی مدیحہ ہاشمی سمیت ڈین شعبہ جات کے سربراہان اور فیکلٹی ممبران شریک ہوئے۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ نیشنل ریسکیو چیلنج گجرانوالا ڈویژن نے جیت لیا۔ پاک آرمی یونیورسٹی لاہور ریسکیو کی 9 ڈویژنل ٹیموں نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ریسکیورز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ نیشنل ریسکیو چیلنج کی اختتامی تقریب سے خطاب میں مہمان خصوصی صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے کہا، تکلیف میں لوگوں کے اپنے اتنی جلدی نہیں پہنچتے جتنی جلدی ریسکیو اہلکار پہنچتے ہیں۔ فلڈ ایمرجنسی میں جہاں کہیں دورے کیے، وہاں ریسکیو اہلکاروں کو سیلاب زدگان کی مدد کرتے دیکھا۔ لوگوں کو پہلے ہسپتال پہنچانا ایک چیلنج ہوتا تھا، پھر ایمبولینس کا ویٹ کرنا، اور ایمبولینسز بھی آپ کو پتہ ہے محدود تھیں، تو بہت ساری لائفز جو ہیں وہ اس ساری ٹرانزیکشن میں بھی چلے جاتی تھیں۔ لیکن جب ہمارے بائک ریسکیور آئے، انہوں نے موقع پہ جا کے ہر اس تنگ تاریک گلی میں بھی جہاں پر ہیومنلی پاسبل نہیں تھا لوگوں کا اس طرح سے جانا، ہمارے بائک ریسکیورز نے جا کر دن رات محنت سے اللہ کے فضل سے آج اب تک کی لاکھوں جانیں جو الحمدللہ آپ لوگوں نے بچائی ہیں۔ سیکٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا تھا، نیشنل ریسکیو چیلنج کروانے کا مقصد ریسکیورز کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنا ہے۔ یہ جتنا سٹینڈرڈ ہے، یہ صرف اس صورتحال میں ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ مسلسل اپنی ریگولر ٹریننگ کریں، پریکٹس کریں اور ایسے کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کریں۔ سو آپ لوگ جہاں پہ وہاں پہ آ کے آج ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں آج سب کو اپریشیٹ بھی کروں گا۔ سو ویل ڈن، آئی تھنک آل دی ٹیمز، اینڈ جو اسپیشلی جو آج وننگ ٹیمز ہیں ان کے لیے مبارکباد۔ نیشنل ریسکیو چیلنج میں پوزیشنز حاصل کرنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔